kuri iyi si yacu, umwana, umukuru, umukecuru ndetse n'umusaza bazi neza ko kugira ngo bagire amahoro n'umutekano cyangwa se kugira ngo ubusugire bw'igihugu cyabo budahungabana ari uko hagomba kuba hariho umusirikare. Ibi biterwa n'iki? Ibi ngibi biterwa n'uko ku isi hose muri rusange abantu banze kubaho badafite ababarindira umutekano, kubera ko igihugu iki n'iki cyashoboraga gutera ikindi bakaba babambura ubutaka, ubutunzi ndetse n'icyubahiro cyabo babinyujije mu ngabo. Ibi nibyo byatumye za guverinoma ndetse na leta hirya no hino ku isi zubaka ubudahangarwa bukomeye cyane, ndetse bagerageza no kubaka igisirikare gikomeye cyane. Ibi ngibi bituma urubuga rukomeye cyane kurusha izindi ku isi, Global Firepower, rushyira ku murongo ibisirikare bya mbere ku isi bikomeye kuruta ibindi. Ndagushimiye wewe ukurikiye DNS Media TV, ndakwibutsa gukanda subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo izindi information zose zijye zikugereraho igihe. Power Index Rating ni grade igenderwaho bashyira igihugu runaka ku mwanya runaka hagendewe ku manota runaka icyo gihugu kiba cyabonye. Biragoye cyane gutondeka aya manota kubera ko ni byinshi bagenda bagenderaho mu gutanga aya manota: ingengo y'imari, ingabo ziri mu kazi, ibibunda binini bya burende, indege, amato manini. Ibi byose iyo bikusanyirijwe hamwe batanga amanota. Power Index Rating. Mu gutanga iyi grade ntago bavuga ngo ni 100% cyangwa 90%, oya, ahubwo bayabara mu buryo bwa 0 0 akitso 00. Uko igihugu kigenda kigira grade ntoya kimanuka hasi, niko kigenda kirushaho kugaragaza ubudahangarwa bwacyo mu kugira igisirikare gikomeye cyane kurusha ibindi ku isi. DNS Media TV, tutabatindiye, reka tubereke ibisirikare bya mbere 10 mu bisirikare bikomeye ku isi. Turukiya ni igihugu kiza ku mwanya wa 10 mu kugira igisirikare gikomeye ku isi. Ibi babishingira kuki? Babishingira ku ngengo y'imari yacyo, aho iki gihugu gishora akayabo k'amadolari biliyoni 18.2 mu ngengo y'imari ijya mu gisirikare cyabo. Iki gihugu kandi gifite ingabo ziri mu kazi 410 n'ingabo 500. Iki gihugu imbunda za burende gifite 3778 zirongera zikaza zikagitereka ku mwanya wa 10. Gifite indege 1020 ndetse n'amato manini 13. United Kingdom, Ubwongereza. Iki gihugu kandi United Kingdom kiza ku mwanya wa 9 n'akayabo k'amafaranga y'ingengo y'imari ashorwa mu gisirikare miliyari 66.5 z'amadolari. Iki gihugu gifite ingabo 1460 n'ingabo 980 ziri mu kazi. Iki gihugu gifite ibibunda binini bya burende 407. Gifite indege 936. Iki gihugu kikagira amato 10. Ibi byose iyo bikusanyirijwe hamwe bituma iki gihugu cy'Ubwongereza kigera ku mwanya wa 9 mu bihugu 10 bifite igisirikare gikomeye ku isi.
Ubutaliyani. Ubutaliyani ni igihugu kiza ku mwanya wa munani n'ingengo y'imari y'akayabo k'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika biliyoni 34. Aya yose ashyirwa mu ngengo y'imari ya gisirikare. Iki gihugu gifite ingabo 320,000 zose ziri mu kazi. Iki gihugu gifite ibibunda bunini bya burende 586. Iki gihugu kandi gifite indege 760 ndetse n'amato manini 6. Korea y'Amajyepfo. Korea y'Amajyepfo ni igihugu kiza ku mwanya wa 7. Iki gihugu cyagiye kigaragaza kenshi, kigaragaza kutavugirwamo, kigaragaza gushotorana na Amerika, nacyo gifite igisirikare gikomeye cyane ku isi, ndetse gifite igisirikare gikomeye kiza ku mwanya wa 7. Iki gihugu gishora akayabo k'amafaranga y'amanyamerika biliyoni 62.3 mu ngengo y'imari yabo ya gisirikare. Iki gihugu gifite ingabo 624 ndetse n'ingabo 465. Iki gihugu kandi gifite ibibunda binini bya burende 2381. Iki gihugu gifite indege 1412 ndetse n'amato 13 ashobora kugifasha mu rugamba igihe cyose haba hari igihugu bagiye guhangana nacyo. Ubufaransa. Ubufaransa ni igihugu kiza ku mwanya wa 6 mu bihugu ku isi 10 bifite igisirikare gikomeye cyane kuruta ibindi ku isi. Iki gihugu gishora amafaranga angana na biliyoni 62.3 y'amadolari y'amanyamerika mu ngengo y'imari yacyo. Iki gihugu cy'Ubufaransa kandi gifite ingabo 202 ndetse n'ingabo 761. Izi zose ni ingabo ziri mu kazi. Iki gihugu gifite ibibunda binini bya burende 423. Kikagira indege 1264 ndetse gifite n'amato 10 manini cyane. Ibi byose bikusanyirijwe hamwe n'urubuga rwa Global Firepower bituma iki gihugu cy'Ubufaransa gishyirwa ku mwanya wa 6. Ubuhinde ni igihugu cyihagazeho cyane mu kugira igisirikare gikomeye ku isi. Ubuhinde bushora akayabo k'amafaranga biliyoni 50 z'amadolari y'amanyamerika mu ngengo y'imari ya gisirikare cyabo. Iki gihugu gifite ingabo 1,000,000 n'ingabo 325. Iki gihugu gifite ibibunda binini bya burende 6,464. Iki gihugu gifite indege 1,905 kikagira kandi amato manini 15. Ibi byose iyo bikusanyirijwe hamwe bishyira igihugu cy'Ubuhinde ku mwanya wa 5.
Ubuyapani ni igihugu kiza ku mwanya wa kane. Iki gihugu kiza ku mwanya wa kane n'akayabo ka biliyoni 41.6 z'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika. Aya mafaranga yose ashyirwa mu ngengo y'imari y'igisirikare cy'iki gihugu. Iki gihugu gifite ingabo 247 n'ingabo 176 zose ziri mu kazi. Iki gihugu gifite ibunda nini za burende 678. Iki gihugu gifite indege 1613 ndetse n'amato 16. Ibi byose iyo bikusanyirijwe hamwe bishyira iki gihugu cy'Ubuyapani ku mwanya wa kane mu bihugu 10 bya mbere ku isi bifite igisirikare gikomeye kuruta ibindi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu gikomeye cyane, ni igihugu gikungahaye cyane, ni igihugu gifatwa nk'uruganda rw'isi. Ibi ndabivuga kubera ko uzasanga iwawe mu bikoresho byose ufite hari igikoresho kimwe ufite mu bikoresho byakorewe mu Bushinwa. Iki gihugu rero kiza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi kubera ko gifata ingengo y'imari yacyo yose ingana na biliyoni 216 z'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika kikayashora mu gisirikare. Iki gihugu gifite ingabo ziri mu kazi zingana na miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 333. Iki gihugu gifite ibibunda binini bya ibihumbi 9,150. Iki gihugu gifite indege nini z'intambara ibihumbi 2,860. Iki gihugu cy'Ubushinwa gifite amato 67. Ibi byose wabikusanyiriza hamwe bigatuma iki gihugu kiza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi. Uburusiya ni igihugu cyihagazeho cyane, ni igihugu cyakunze guhangana na Amerika cyane mu ntambara ya kabiri y'isi. Iki gihugu kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi gishora akayabo ka biliyoni 84.5 z'amadolari y'amanyamerika mu ngengo y'imari ya gisirikare yacyo. Iki gihugu gifite ingabo ibihumbi 766 ndetse n'ingabo 55 zose ziri mu kazi. Iki gihugu gifite ibibunda binini bya burende ibihumbi 15,398. Iki gihugu kandi gifite indege z'intambara nini ibihumbi 3,429. Iki gihugu gifite amato manini y'intambara 55. Ibi byose iyo bishyize hamwe bituma iki gihugu kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyakunze kwigarurira umwanya wa mbere mu bihugu ku isi bifite igisirikare gikomeye. Iki gihugu imbaraga zacyo nyinshi kizishyira muri tekinoloji ndetse no mu iterambere ry'igisirikare cyayo. United States of America. Iki gihugu gishora amafaranga angana na biliyoni 601 y'amadolari y'amanyamerika mu ngengo y'imari y'igisirikare cyabo.
iki gihugu kandi gifite ingabo ziri mu kazi 1,000,000 n'abasirikare 400,000. Iki gihugu kandi gifite ibibunda binini bya burende 8,848. Iki gihugu gifite indege 13,892. Iki gihugu gifite amato 72 y'intambara. Ibi byose iyo bikusanyirijwe hamwe na Global Firepower nk'urubuga rwa mbere ku isi mu gushyira ibihugu bya mbere mu bya mbere, cyangwa se mu gushyira ibihugu mu myanya yabyo hashingiwe ku manota bifite, bituma iki gihugu kiza ku mwanya wa mbere. Iyi ni DNS Media TV, hamwe n'ibindi byegeranyo bikoranye ubucukumbuzi. Icyo usabwa kugira ngo ubibone ni ugukanda subscribe. Ndabashimiye.